Hi guys! Today is December 17. And as you can hear, meron po kaming event ngayon. And sila yung tumutugtog ngayon. Aalis lang ako kasi medyo maluwang na yung phone holder. Aalis ako kasi ngayon na natin ibibigay yung surprise natin for the band. Hi guys, nandito kami ngayon sa Robinson. Nakapili ko sa vlog nila na. Yan sila ma'am. Hi ma'am. We are preparing our groceries for the whole squad. Anak ko nagabi sa lang vlog. Medyo tugay-tugay pa ni kay surprise naman. Ngayon kasi yung event namin dito sa Jensen and at least makakaalis ako nang hindi rin kasama si Kuya Jade. Kasi kapag kasama siya, malalaman niya yung surprise is lahat kasi sila magbibigyan ng surprise namin. Maliban sa amin ni Jess, wala kaming pinili para for ourselves. Okay, magpapatulong na lang tayo kay mommy na ilagay dito yung mga gamit. Sobrang haggard. Mommy? Alas 12 naman di ay. Oh. Mama oh. Thank you sa pag-arrange, ma'am. Napaisa, ma'am. Thank you so much. Oh, bye-bye. Bye. Merry Christmas, Virgo. Merry Christmas, Virgo. Compress down. Hi kami pang 1, 2, 3. Habar! Hi! Kami po ang B-Fam! See you po bukas, December 19 sa Brigada. Doon po sa may tawag ito. Diversion Road. Kasama po ang The Builders. Kita-kits! Let's go! Oh, Merry Christmas! Thank you! Wow! Merry Christmas, everybody! Ginit. Palang ilak eh? Ginit. Hala, may spaghetti na! Ako, pasa. Muha sa ito na. Kadaw grapple. Paldog! 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 Salamat po. Salamat po. Dala lang, sige lang. Paras na mo lahat ng ton. Oo, para sa kanya lahat. Ako agad kay baka mabutas ang kwet. Merry Christmas! Virgo. Salamat po. Yay! Merry Christmas, Gwen! Kahit late ka! Thank you, ma'am. Yes! Merry Christmas! Yay, no, yan nag-commute kay Bitbit. May na, nag-commute po ko. Yay! Merry Christmas, everybody! Paldog! Gwen! Gwen! Ayun. Lahat tayo Eh! makakatanggap. Thank you. Akoy! Thank you po. Yay! Merry Christmas, everybody! Isa pa wala. Thank you, ma'am. Kuya Jade! Kuya Jade, Oxy, kay Robert. Kuya Jade. Si Dwayne. Ibalik ka po niya, Triday. Sige lang, at least. Mag-picture. Magbitan daw niya. Yay! Ang bugas pod. Uy! Dapat gunitan niya. Ala pa marisakit! Sakit ko.
Merry Christmas! Tama kay Hera. Kay Hero, guys. Yay! Merry Christmas, ya! Dali. Grocery ang kitchen. Ha? Grocery. Ito sa tungagan ng mga grocery. Lukoy, lukoy. Lasan. Yay! Yay! Merry Christmas, guys! Merry Christmas! Thank you, ma'am. Hey, Merry Christmas! Merry Christmas! Welcome! Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Mama! Thank you, mami. Merry Christmas! Thank you. Ay! Sa may Christmas bonus again. Merry Christmas! Merry Christmas. Hey, Merry Christmas, brother! Love you! Merry Christmas! Oh, picture tayo! Picture, picture. Merry Christmas, ma'am. Thank you po. Thank you, Sam! Dili na mo, ma. Salubot ba? Naboy, naboy. Sorry na lang sa naka-grocery. Ah, sige, picture tayo! Picture na picture. Dali, picture to. Dara mo! Apil kayo!